रामबाबू गोटे किस्ती ना रामबाबू ओ रामबाबू रामबाबू मरीगला बोधे कि रामबाबू कौड़े गले रामबाबू कौड़े गले ओ रामबाबू रामबाबू कौड़े गले से रामबाबू किए 4 मास हेले किस्ती देना कौन जाए रामबाबू गेंटी मोरू हुंदी टिली बाली आउती परा ओ रामबाबू जति घुमेल किस्ती पैसा काढ़ 4 मास हेले किस्ती हेले दबर काढ़ 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 पैसा आ पैसा तो धरीच कौन किस्ती किस्ती कौन गोटे होर आर मसरे आसो ना आर मसरे आस आ गोटे किस्ती मिस्ती गोटे कलेक्शन ओ रामबाबू तो सान भाई बाहर 3टा पुओ 2टा झुआ होली केबे किस्ती दब तुम 4 मास हेले आसी किस्ती दब बाकी अच्छी दे किस्ती बार कर कौन कहल कौन गोटे भाषा कहल गोटे मुझे भाषा जान तुम नानी भूणी कौन कहल बल्ल पैसा नेला बेलू नौ देला बेलू चाकी पैसा पैसा कल सेमती हेनी बेसी कथा कहनी चल देवी कौन चल किस्ती पैसा मांगला चल कौन चल दब बुढ़ा पागल हो गला पागला कहलु चल देवी चल देवी कौन कह चल देवी रामबाबू ओ रामबाबू एठी कौन एत लोक ठिया होती रामबाबू चलीगले बोधे मोर 70,000 टका बुड़ीला रामबाबू मरी ना बची हूँ रामबाबू आम 70,000 टका दिया रही तो आग मो किस्ती से बाकी अच्छे मो किस्ती देना तुम 70,000 बापा बापा ताठू 70,000 ताठू 50,000 कौन बोला सब पैसा तुम कौ बैंक आईच कौ बैंक आमर रहा गांटी फोटा ब्याग पैसा नदेले गांडी फटे पैसा नहीं बापा गोटे कथा कह आम तो गोटे फोटा चढ़ी किणिल ना क्या एत लोन करुच बोलो ऊपर को बरा मटर खाऊ बापा मेढ़ ठीक कल तलू पलैया अरे कुलांगार तू जाचु तो 21 को मु 5 खंड गाँव में 5टा लेखा चढ़ी बांटी तू जाचु बापा तुम गाँव में एत सारा चढ़ी बांटी लिखुच घर एवं भी गोटे भी चढ़ी नहीं पिंधे मुझे जरी पिंधि बुलूची हेलो बासंती भाई तुम तो जरी बांध पाच मु जरी बांध पाऊनी थालिया धरिकी बुलूची थाली धरिकी जरी पिंध भाई मत से किसी जाए आसनी मोर 4 मास किस्ती बाकी अच्छे मत 4 मास किस्ती दे जा कुछ कर नानी पैसा नब नब पैसा चल पैसा चलो 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 पैसा पुआ पैसा देलु पैसा देलु आम ये बिंची जा भल कि पैसा किस्ती वाला गोटे गोटे पाला चलते पैसा
ବିଞ୍ଚି ମାଞ୍ଚି ହଉଛେ ଅନାନି ଗରମ ହଉଛି ବାପା ନା ଗୋଟେ କାମ କରୁନା ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଦିଟା ଥୋଇଦବ ଦିଟା ଘରେ ପଇଡ଼ ଥୋଇଦବ ପୁରା तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर मनी टच पनि मनी बक्स भरे बक्स भरि बस भरि 10 थडिएको छ घर अघि धन गनी प्लस गरी भन्न नि सब କୋଉ ଦିନ ପଇସା ପଠେଇବ କେଜାଣି ଗୋଟେ ଆଇଫୋନଟା କିଣନ୍ତି ପଠେଇଲେ ଆରେ ଟଙ୍କା 10,000 ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେଇଥିରେ ତୁ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଆଇଫୋନ କିଣିବୁ ଆଇଫୋନ ନା ଆଇଫୋନ ଗୋଟେ କଭର ହବନି ଆଇଫୋନର ଆଉ ତୁ କହୁଛୁ ଆଇଫୋନ ଗୋଟେ କିଣିବୁ ଅନାନି 10,000 ଆଇଫୋନ କିଣିବୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୋ ପୁଅ ପାଇଁ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବନାରସ ସୁନା ଚଢିଟେ ନେଇଯା ଆରେ ସେଟା କାଲି ରାତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ପ୍ରାୟ ଆଉ ଆଜି ରାତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ବା ରାତି ହେଇନି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତୁ କୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହେଲିକପ୍ଟର କିଣିଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକେଇବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ 2 ମାଣ ବିଲ ବନ୍ଧା ପକେଇକି ତେଲ ପକଉଛି ଏଠୁଆ ତୋର କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଏଠି ବସିଲା ଏଇ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଏରା ଖରାପ ହେଇଗଲି ପୁରା गनेर भन्छ गणपति घरभित्र पाले दाइ लपति 10 किता स्वर्ग ପଇସା राम बाबू तुम नई बोही पड़ुचे 4 मास किस्ती न खाली पैसा गणुच पैसा टे दौना 4 मास किस्ती सर राण खाऊँ आउ पागिबिनी 7 मास जाए चली राम बाबू राम बाबू राम बाबू आपणकर 5 टଙ୍କା बिल ହେଇଥିଲା କଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ବିଲ 5 ଟଙ୍କା ତତେ ତୋର ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପାଇଁକା 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମ ଘର ମିଳିବ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ ଆମ ଘର ହେଲା ଆମେ ବେଲଟି କାଲି ତୁ ଏତେ ପଇସା ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ନଥିଲା ରାତି ପାଉ କି ରାଜ ଜାଣିଛି କିରେ ଚାରି କାଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ପଇସା ନଥିଲା କ'ଣ ରାତି ରାତି କୋଟିପତି କେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ଗଞ୍ଜା ଅଣ୍ଡା ବିକିକି ନା ଘୁଷୁରୀ ଆରେ ପାଣ୍ଡେ ବା ମୋ ପଇସା ପଠେଇଥିଲେ କ'ଣ ଅଣ୍ଡିରା ମାନଙ୍କୁ 9,000 ଆଉ ମାଇ ପିଲାଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ନା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡେ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି ପାଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡେ अरे धर्म जानिचु ପଇସା ଆଣିଲା ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଆଇଲା ଏଠୁ ବା କୁଡୁ କୁଡୁକିରେ ପଇସା ଏତେ ପଇସା तुम जो धान बस्ता बिकी 70,000 रखितो सत ସେଇଥିରୁ ଆଣିକି ଦେଇ ଦେଇଛି तुम जो धान बस्ता बिकिलो 70 ବସ୍ତା ଧାନ ତ ବିକିଦେଲୁ ହଁ ବାପା କଣ କିରେ ମନ୍ଦିରା କଣ ମନ୍ଦିରା କଣ ମନ୍ଦିରା କଣ ମନ୍ଦିରା तेरो सकियो बे पैसा अझै मसँग हेर पैसा
तेरो सकियो बे